Yo Ghana this year ma enenso ya mamajo eba acoustic TV so yetena se anwumre se ya se de onim no yemu kompo dwumadie na ye de bro na ye ka se yemu kompo de na eno an se yentwe ye ne hwe ye chikakra enema bi a yato na jeje mu no ebe yiyi a yensa nkofa yenye no na yato agu enti ene ye betwetwe nkomo afa enuane bi a tete no na yenim se agidin ana broni be ka se na nuane duro nutritious na enne no yete ye ni asa nuane ni nyina ye hu biem na yebuse ye hu se adenti na ye nuane nso a tete nanka ye nananom ye beto se na omo ye no ye jaidi se yesusu se de na ye nyina nya ana ahanti enne aduane ho nkomo ne ye twetwe me a metina adwam adi dwumadie hu chia me no ye fra me be ma yaw me ne opani kwapon kyerefo na ene yasan age agua enti won so wo hwe video yi obetimi a share ama wonua bi enya bi ahwe no subscribe to the YouTube channel Acoustic TV because Acoustic TV na enye acoustic said ye wonim no ye de ne ye no AKOUSTIC now the TV no aka ho ahanti video bi e behwe bia no wonya subscribe ne de obehun se ebe ma alert no na won wanya bia hwe afi follow yen e wo Facebook Instagram Twitter bebia na ye no nyina ndi dwumare ya da wase wo dwumade bi nso a wodi abetimi de aba na abo ho de rama ye nji wa bia na no nso bo ama Ghana etumpon adwumako mienu omo de omo bo ya dada nti yetenase bia omudia ene yebo saa na nso de ode ne ba ye beton na ma kama esia me de wo kasa de yesie Holes Cuisine omo ye aduane eye kitchen bi a aduane pa eno mo ye wo ho sesei matu fu dada enye ba bia na wo sa wotena na akopɛ aduane di ba bi ho mo ye aduane na wa oduru ahu se enka akoma okodidi ana yare na akofa ma ho enti fra Holes Cuisine no mo mfa aduane papa na mo ye ni bimbrɛw ba bia wo bia kwana bia wo se bia mam de bebrɛw udidi a wankasa bi hom se yes aduane no wadi no number ne 0544714038 0544714038 Holes Cuisine or say you go lick your fingers and up into acoustic recording studio anything audio sana me dem frame acoustic recording studio there's a new studio studios ye studios bebre ayakabo maye ne baako ayatete sound engineers omunim de wo sound mu enti se wo pese osua bibi kura mpo ho a wo ba wo betimi atrɛ akoye ne wo se school no enwom na wo pese wo ye sound bite and then soundtrack bibia wo ba ho no acoustic recording studio ombe ya kama ama wonso udwumade a wudi bia etimi ama na akonkan from awa homatrofo yi so 0244769962 acoustic recording studio as we make a star out of you ahanti ye twa ye ho aba ye ba ye de nkomotwetwe na medi kan ka kire na ye Ghana aduane a ye gya di no ye betwetwe ho nkomo menko ba bia yo nti adofo yedamase na yesam makwaba ese matimi atwen ma ye twa ho aba nti yemu kompo dwumadie na wani guso a wo hwe no ye kɔ no meka kire se ye betwetwe nkomo afa Ghana enuane bi a sese ye nhye da hu ne apekwan a ye betimi afa so a ye nso ye betimi asande aba ne ya promote na aman foforo nso ahu efise saa na wo se ye no sese aman hodo bebre nuane abegu ye krom ha na no mum na ye di enti ene opani kwa pon kyerefo abeka yense ye ne ni bedi nkomo omo de omo ne afi na ye bisa no tete ne nuane a na ewo ho enuane nura na omunya wom na ebe ye de na adane a bedru sese ebre ye da so a ye cheche a de kwa ene ye sori a ye pesha wa ma ne bega ne ye nkwa ne ye pese ye di enti ye ma akra kwa aba na ye hye nkomo twetwe na se akra enem se ye ma kwa aba Majo so mania
Apomboko dia. Onyankopon adom ene mo mpa bonti ye ho. Yo. Na akwa ene ye pese ye di nkomo kakra bi fa Ghana nnuane ho. Ye dwumadie ne ye se ye ebu kompo. Ti ebu kompo a ye mpese ye de ani behwe faako. Ye pese ye tutu ye ni hwe mmea ni nyina se de emfumso bi a ya no ye betimi broni beka se ye be correct no ye be siesie. Aha ne yetimi akoye nim. Enti momo breso no de ka me pese ye hu ennuane bi a wo no so kai se na ahete ana sa time ne wo ho asese eni hobie mu de na betimi aka ye. Oh, meje de se fufu sei and o ka Ghana nnuanga no ne dika. Fufu de wo ho ya maintain ni position. Na wa maintain ni position. Anu achi ampesi numu brother ampesi menkani bayire ne akeka ho apele banku ni nnuang no wo ha na yewo nnuang bi nso wo ho a eno no say sese no kra no hu bi mtise na wo kan ya nnuang bi refi yang society no eno ho na wo say system no tisa preprensa ne akeka ho ne to ne ade nnuang no bi wo ho a sese yato na ejeje mu a emsem obetumi awo ba sese ayi obetumi awo ba be te se nma abofra no ye kasa ye bia no di be 10 years o kasa preprensa kro ni ma de gode o kasa ka okra no be kasa ye ka yo ana to ya wokin to ya wokin ya dade sa nnuang no nyina no na eye nnuang a refi yang system no na no na say ye bo homodin na yetumi na ndi apart from when pa ne de na nnuane foforo bia ni ho a atwam won ye de ye beto ye robo ye de te say apepransa no na de be hu bi ba tete pa no ebi wo ho no ma bebre ya na ye kesi ye bobo a bibi te say sasa say yang epapemfo ye kesi sasa ototo menkani aha na watchro ho fine na odi agu mukano oduru oja no banim kakra na odi agu heat ne kanisa bonsa chia ye de nenin na odi gu asankam na obobo so a ebe na wachu mako obobo so wachu mako bia mako yirada to say nyira ye ka mo frɛ na meswa nyira wa na meswa na afi nyira wa na re ochu bi pa de jende ne bomoni na afi odi gum na afi obobo so a na yese na wuchu a bon se chino de dem ay grew de nenen sa na odi ngo so pa na odi so kure ay na to na mo ye yo odi ngo no nti ebi mo frɛ na menkan to ne krenua ne de bebre o yesi ye bobodin a wan hwe a eno nkwa akra beje na adwumadi ya tibia na nke be ye de but ya tibia na nke be ye de na me pese mbisa se sese ye wo ye man mu ha Ghana hai akwasi kokko aduane a ewo ne krom watimi a promote chese watimi adi hu dwaya ma ye krom hai ena begidin ama enemafo a yaba no dodo na mpo epe broni na aduane ne sen saa ye nuane ya ebobo so ebi denti na yentimi nso nka ye de bi no yentimi promoting kwa man foforo so se anase enye da anase enuane no nim sa ne dikan no yenhwe ne nti a eteso nipa kora didi okay ba ho onyankopon wo ono ya ne nyansem mu se etese onipadua no anase yen nipadua no enya adua no na etumi nyankwa etumi nya hoden na etumi aboa ma wo yang asetena mu se yen nyin mu ene ahoden aye de be adwuma ne keka ho sa enyina mu na eno ne aduan fapem na tese ne awo kan no yaye mfumso bebre ode mamensan mra ma chikura kakra
yɛwɔ nnuan bi wɔ hɔ a ɛno no ɛyɛ nnuan a ɛyɛ common mabobɔ nnuan bi so te sɛ na woka yɛtɔ na yɛde no ɛno no yɛ nnuan bi a yɛde yɛ amane ne amammerɛ ɔhona mekyerɛ no biribi te sɛ ɔtɔ sɛ ɛtɔre bi a brown nananom ahyia na wɔreyɛ amammerɛ te sɛ festivals anaasɛ afahyɛ ne nea keka ho saa no nananom de frɛ ɛyɛ nipa a yɛn mpanyimfo a samre wɔn akɔ wɔn samanti no wɔtumi de yɛ idea no anaasɛ adwene no ne sɛ wɔn nso wɔbɛba fie ebi a afe aso wɔbɛba fie na wɔn abɛdidi nti yɛn adwene yɛn anaasɛ yɛn mpanyin ne yɛn mmerewati a ama yɛn nya no nti ase sɛ nnuan a saa yɛn mpanyimfo a wɔkɔ wɔn sumanti no wɔn ani gye ho kɛse paa ne ɔtɔ ne nkosua wɔho ne nea keka ho afei yɛn traditional worship ɛyɛ menka na aboso nsɛm ana nyamesom sɛ yɛn no amammerɛ no nea yɛnim ne sɛ nka yɛn mpanyin ansa na kwasi kɔkɔ bɛba de bible ne ɛyɛ kristosom anaasɛ islam koraa bɛba no ansa na saa nneɛma no nyinaa saa ɔsom no nyinaa bɛba no ne yɛsom onyankopɔn fa nananom abosom so nti na ɔmo de mete wase yi na sɛ nnuane no bi wɔ hɔ a na ɔmo yɛ purposely ɛma abosom ne nsamanfoɔ tɔ titiri sɛ ɛtɔ titiri na ɔmo yɛ dɛn na ɔmo de ma ɔmo ɛyɛ adwene nti ɔmo yɛ de kosi adwene sɛ yɛhu abosom ɛna wohu ɔsaman nso woyɛ a baabi a ɛte sɛ wode kosi na bi abosom dan mu na wode akosi hɔ ka ntete no kora ne yɛte a ne sɛ ɛyɛ na mmɔfra bɔne wɔ fie wɔyɛ na wode kosi dan mu a na nkɔfoɔ akɔdi ade bɛkye na mmɔfra akɔdi na biribiara nyɛ wɔm dabi biribiara nyɛ wɔm baabi nso a mmɔfra bɔne bi saa nni hɔ saa no ade bɛkye no wobɛkɔ na ɛda so asi hɔ nso na yɛwɔ adwene bi sɛ sunsum mu no deɛ ɔmo pɛ sɛ yɛ nti yɛsua adeɛ Ghana manma yɛsua adeɛ paa nnuane a Ghana yɛ nananom na ɔmo di no akora kyerɛ mu a ebi wɔ hɔ a na ɔmo yɛ de yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛma ahonhom a ɔno ɔmo susu sɛ anansamanfo ɔmo susu sɛ ɔmo da so ne ɔmo te nti yɛbɛtoa nkɔmmɔ ne so na yɛda yɛn ho abɛsisi a mɛnkɔ baabi a yɛba nkɔmmɔ no yɛba bɛyɛ interesting paa because baabi a yɛde bɛwurawura no wankasa w'ani bɛgye ho nti mɛnkɔ baabi a aduane deɛ yɛ nyinaa yɛ asɛm nti gyebrɛ yɛhwɛ yɛn ho abɛsisi a yɛba a yɛbɛtoa nkɔmmɔ ne so yo nti yɛda mase paa sɛ magye bra twɛn yɛbɛkɔ no na yɛtwetwe nkɔmmɔ afa aduane ho na yɛbusa koraa na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nnuane no bi wɔ hɔ a ɔmo de yi anaasɛ ɔmo de pata ahonhom anaasɛ ɔmo de kae ɔmo yɛsi hɔ ɛwɔ gyidi wɔ mu sɛ ɔmo bɛba bɛdi mebusa koraa sɛ ɛkwan a nka yɛbɛtumi afa so na yɛn so sɛ bi a yɛaduane a te sɛ ɛtɔ ya ne yɛ kan anase bi nnuane a yɛdi ne sese ampesie nom ne ade yɛntimi brande no in a way bi ma ɛno nso nkyinkyin ama nso ma enyi din sɛ de pizza ne burger no ma bɛgye din wɔ ekrom ha na na ɔkasa no na ɔde kɔfa ɛyɛ ɛkwan a ɔmo nso tete na ɔmo yɛ na ɔde bɛkyerɛ mu sɛ ɔmo yɛ bi ma ɛsamafoɔ ne ade ne ti saa question yɛbɛsan abɛsi so na mebisa akora sɛ aya na ɔmo se yɛtimi de nnuane bi nso pata akra ɛno aya na nkyerɛ mu ni sɛ yɛse yɛde pata obi kra sɛ brato sɛ na ɛsan bɔtɔ na sɛ ukɔ
mbia ibi wo Ghana ha ti say wo nuanga bribi ti say one your friend then Dipo Dipo work no yeah one form of bragro bragro wo nuanga wo de ye ena afei wo ye no fi ho a say asem to obi na say office or how no ma o na mo chron say yare bi ana say akwanhye bi ato obi na onyame domara kwa watumi afimu no ne ade no na ye gidi se ne kra ebia bra sa asem no to no de bia ne kra kura tumi gwan fi no ho ntina se okra no se wafi sa so hwe no mo de a na se okra no den wasan frɛ no na wasan eba back na Ghana yenga kanfo de no kware sem ni menim other places and other tribes no ni ada de no ni nyina ewo ho ba yenga kanfo titiro de wo hwɛ sa enuan ni nyina oto na edimu akoten na je se toy eyeto enu na edi sa enuan no mu akoten a o so obi so ofra ne kra wo ne kra gwan ebia bibia to no za kwanhia bi za ne kra gwan nti wore frɛ okra na babaka anasa sanga ba nuan bia wo de di sa djuma no oto ne di mu akoten papa na mamin kan sɛ eye aduan a oman bia eye titiru wo sa man no no ana sɛ eye common place sa no obroni be kananen wo oman no mu no eno no kire oman no won culture wo ho kire won culture yo won su ene won ban ene won amamre ni obroni fe no culture no nti Ghana ha wo hwe yen nuan a wokɔ baabi te sɛ Nigeria yen nuan no enye common wo ho ebia obohu sɛ Ghana ni bi no watukan kɔ Nigeria no rewo no fufu bi na ade ana Nigeria fo nso wo won eye nuan a won so akire Nigeria fo won su ni won ban ene won amamre te sɛ Sierra Leone ukɔ hɔ a won so aduan Togo ne ne keka ho ne ade nyina ena mpo oman yi mu te sɛ uyi oman bia si hɔ a ya tumi kɔ tribal lines wo na metron nipa ku bia ene won aduan a won so define yo te sɛ yenuanom ne yen nanom ne yen agyanom angunafo ana sɛ agbefo yebeka ne sa won sei akpele ne ne keka ho kramfo epe dokono ba na akamfo epe fufu ne me sei me yokani ba aduan a mani je ho pa wa kan man mu eye nyoma so ho na me tron mo be frɛ ne mpi ho kura si atwam me hu be kura che ero na ye me yawda ero na me ye question no e kwa na sa be si masem bi sa so I said ene o man ye wo mu se edru anwumre na se upie kotaduane na hwe aduane a edom na salai wo ho te so ma to santene to a indomie pizza burger ene sa brofo nuane no enti nkakra na ya hwe ye bedu baabi no na nuane se ebi atwam se akawkra ye hu empi hu ko ene ma ne ko kakra enti no anka yenso ebetimi abrande no ebi anka food companies e wo krom hanom no ade na nka mo so mfa ye nuane ne bi no mo branding in a way a yenso ebetimi aton ama foforo sana na me pese yen hawo kesene na ye wo jumadi a yedi sani ya to ne din no ye mu kompo sa pepepe ti twa ni yen hawo nen se ye mu ye hwe echi yo yen hwe en echi Ghana for mo ye hwe echi yo yen hwe en echi na ni nyina mu no
ni aye kan ne se ye wo adwene mu nkoason wo ye wo adwene mu yakwa na besi ye wo adwene mu nkoason wo na mtro no yo sese ye nhyeda nhwo obroni ase se obroni ye ne nkoa ye ne nkoa na mum ode en afa kwan bi so ma ye hu se anase wa ma ya te ase se bribia ye ndibia no enye so aduane de senka wo se ye hu se ade da se wo hu se ye ndi no enye empi hu se ye nim se de that is right tidenti no se gitum obi ka chro se nya o gitum se nya eno na ye asem titiriwa ete se ye hwe na yetumi eka ho asem no te se nya wo kan ya bia na yetumi etena se na ye mayengani ba ye ho so e wo se ye hwe na ye me ni ba ho so akra bia me na de chen mpihu anase fufu anase wo enti kwami ntwa no nananom empanifo amai empanifo ministers MPs chiefs council of elders na empanifo amwo man mu nyina no yesremo yentimi ni broni achi saa enko saa moma yentwa ye ne hwe achi kwan a ye betumi ade ye ho yie pa ne se niema ifiro man mu no yenso ye beton ama amfoforo ebi ni aduane ya tana o manuane bebre etwam a je se otu wani se opebi atokora wunya bi ntobiem denti na o se ba ne sa enti food companies mo so mo ye nuane wo o man ni mu no mo so mo hwe kwan bi a mo betimi afa so manuane bi ye betimi ama na atumpo akonanim won ama ya processing ma ai kama ama manfoforo ni nyina so ma economy na eden ejina brane na Ghana atumpo ane sa enti ye twemo adwen aba so sa na dwumadie ne den ti se ye mu kompo ne ye hwe achi ye twa ye ho aba ye ba ye beto ankomo no so na me kai se Holes Cuisine ho de okwa se nuane a ye bobo so nyina ye da so ye omo ye wo ho opebie dia ye ba ye bia bro sisi a enti from ma ho atrofo so 0544714038 aduane bia opebia Holes Cuisine se or the Bemau. Holes Cuisine, you go lick your fingers, sir. And I think acoustic recording studio. Studios. I dear boom my back. Studios be sound engineers are training on papa. Almost machine etching who's almost yenyum and I say almost record audio biamawa bibia koye from 0244769962. Acoustic recording studio or see we make a star out of you. Ya dying one but see ya nearby. So I'm saying uncommon bokono. I feel crying a growing bed. Men go baby. Adofo yedamase na yesamo makwa babiem ema yemu kompo dwumadie so yemu kompo de yesi yeda ye ni ahwe achi enema bia ya to agu nti na sede enkomo ne koso na aduane ho nkomo na ye twetwe na na ye bebusa akwa biem ye ko ne ye kase ye pekwan bia nka ye befa so a enuane a ya to agu ni ade no nka companies omo ye enuane ni aban no bebam bi na nka peprensa nom ne empi hu moma ye nyira no kra ye nkoswa na nka ye hye hu nkran ne yenye efise ni nyina enuane nuro ewom ye ka se nutrients ewom na je se ye nananom ye hwe emfie kra ne ye di ene emfie nananom di ya eno kra edi adanse ye se na aduane no ye aduane ye aduane boni ye aduane pa mi pese mbisa akra se akra tete no na se aduane no ho no na aduane ho ye din was there a time ana you because the food there is scarce come dinipa sabren say with time bra ye koyen anim no na climatic change and I say climate change ama fi bre ekobre no aduan ho tumi ye na wa ho but can't it no na niema nyina ye pepepe eno kra de en fa aduan en fa aduan ho saa bebre ne yete ne se bra ete se osuton
me pese me kire say enye the type of food you eat. Aduan na aduan ko na obedi no na ho aye den na no. Okay. Na brains ese nsuto no. Nsuto. Bread is opesi. Opesi. Inti na wiase nsesan wim nsakraye. Na yen yehwe eye osuto eso senia rainfall patterns senia yen nsuto etefa no ne yede yemfu wo yede yemfu enti when the rains come na they come at their right times bright is nsuto no nsuto a wo yefu a eyeye wo na mechiro no enne ne ma aduan ho tumi koye na anase America kra bi a atwamini no ne ma aduan ho ekoye na ne se bra etise nsuto okua ninu anase okua fo no bedo a nani da so se nsu no beto wo ne brem obedua enyeye bo manam tron ye dika ngoboka kire se wo hwe ahode ngode hyem wo behwe kura no abopa ene ade ne ka ye ne ka ne ne keka ho ho na emma omang no nso sie pini waduan ho ba kan tete no ne ntesa aduan wo ho aduan wo ho yo na aduan wo ho okom na okom ni ho sa okom ni ho yes jabrete 3 pena sa ekom ba ya 83 mu bana na fi yama fiti asesan if say yang kasa yang ne yei ene abasesa yama bia ye na ama nema asesa wimu asakra ma bra yese nsunto wo na metro no ye ne ya crisis ya ye wo mu won se nsu no ye nwenwi da so ya nwenwi wo so me bengini nso nkasa ne ayi hu nkete se si June July na wo friend kita wonsa won se so okuani no anaso okuafo no odna adwene ko ho se sabre na to so ye fu a won se anye amma June July na say ayo homobo se da bi friend kita wonsa yo kita wonsa ase kire se sa time no sunu ye nwinwinwin a na mum wan hwe ye pa o se kita wonsa kire se hwe no wan ko wi obi ade ko na mtron e se sunu be sa wo hye dan untumi mpoepo na wako eden bia nti July na ye kita wonsa yo wako fumi se bia wako fa duan krapo dia ba na se ukoye bribia tesa nti wan hwe pe na wo hye dan mu ano a wan hwe ano akoboko wanye te se ntatia abo ntatia o ya na o yo no ode wa pake duan akogu wo ti o hye dan mu a bribia ho timi no ya duan di nti wan hwe pe na wanye sa ahoboa ne pe sunu kwang ba mu kakra wusi kwang mu pe obi bribi na da ho a wakotam na mchiro nti na kwan ben so na wo be fa wo nye te sa tata na storage kwan ben na no mo fa so sie aduan sena yang nena no mana se yang panyumfo na wonim bra ese nsuba wo ya ho boy minyi ba kakra mbe hu sa bro pata na ye wa pata ese da boy de bro nko a wo ya ho na so mo wo storage plans nyina wo ya ho boa de twen nti wo a wanye sa ho boa no ahokyere beba so nti wan hwe pe na kwan bam kakra wi mbae kakra bi na wuro bi afumpe ne brode na bisi wate na wate na makwa na abro pattern kra ana ye na yehu ewo ho wo ko yen farm areas ni da family areas ni da ewo ho na no so te second me pese ye hwe nutritional values of food go na metron ye wo nuan a ewom se yen nuan ni bi wo ho a te se nea mekai no eye nea oto ne ade se je se ebia nkosua na eda so no na wo se ema wo bribi kakra bi apart from that no say by then kra wo fufu to no kra say ma carbohydrates eno kra ema wo ahoden ma wo yes but yen nuan bi very 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 nutritious, highly nutritious. But wo fufu na wa ye wonkwan pa bi pa ebunu ni abankwan wow
akoto ni keka obeyama komade yan sisi wo na metro no makra wanya umre kakra na odi awo na enkruma bi da so na chese yan ne de yekisi yeka ye wonuan a yan panyimfo di na wodi tetew yan na wochei bena se nkyere ho ntingo nkwala na di nuane bi chese obi anya indomie ni a ono wo fufuo kro bi so ni akpele o se mempe wochei na yan so ye beto aso na ene ede yan abedu babi a ye di ahodin wo san nuan no mu ahodin wo san nuan no mu papa makra mpese ye hwe enam ye kaduane ho asem na enam eho eden kwan be na no mo fa so eyen enam na no mo yi nam na enam wo ho ebuso sane na wo ka se na aduane nso ewo ho saa no ebise nne no enam bo eden pa akoto fufuo na ota ponche a wokọ yen nkura se a wo beka kire wo se wo kura wo ho saa na akrante abeto na se twabua yen ye frɛ na twabua mo beto a wo fie usum firi a okisi ni usum firi a otwini ne da keka ho na chese bibia ni ho na eho ye den nti na wo hwa senia saa niema na aba no saa niema na wo ho kantete no na ni ho sa na yen ani nye ho nti na bia meka se mintwa na kwaye no kra nti na nam wo ho yes and aha ni nsu a na omo abon ho ba nti na nam ho wo fa nsu mu a adwene ni ne keka ho atidie whatever wo nyina na tilapia boy den and we so be say tilapia no yewo nia yen wa ba ne tilapia ye di kese pa tilapia ye di kese pa efi China na eba wo hu na metro no akra we the mestro bring into him enkomo we dasane ye beto aso Ghana for ahwefo mo fenche yen ye bre na ye bi na enkomo no ye kase ye di akira ade be senkrasefo aha sa na mpanifo se enti no enkomo particular we ye aduane ho nkomo yi ensem bebree na nkofo de ba se ye misa ye nu ba bia na nso da foforo ye beto asa nkomo we so enti nso wasem bi se bia obetim de aba ye comment box nim aha na obetimi afre obetimi aba Caustic TV bibia wo bia adwenkyere bia wo bia ye beje ne ene wadi ho nkita ho enti ade dwumadie ye ba na we ye de na wo se ye da adofo bia se ne emo mayiku aha o mabadwuma pa ye crew no se de abribia ye mamu se nye ye nko an ye di dwuma no ye de te camera nanim keke ne ye kasa aha nti ne ye chia ye director obo adwuma ye pa kina kumfi ameyaw aha ye kasa director so no direct bibia manetito ye na afi nso ye PM production manager ye Martin Kwame Sapak ono na ode kuo ni nyina no aha ekuo ya hu ye nyina ebi ho amfa wani huom omo no moda no ye Martin Kwame Sapak dodo na afre na kukuku akakaka aha ne dimba akono no enti ono na odi yanim se PM afi nso Ebenezer Dati ono ye editor aha ono no ye senini wi na ye program ni wi otwitwa esisi ani na odi ne matoto de da na nso wanya bia hwe na afi nso ye sound aha omo de ye young guys afi no masiso omo bo adwuma ye pa ebe beat aha DJ Rich Homie Nat Bongo aha Fifi the bouncer aha afi nso ye sister ba ko a ono se obo adwuma ye pa odina camera achi obi hu babasi a odina camera achi na ache se o chinchim a okra wani beje ye friend Olivia Cute aha ye dom nyina ase obi abadwuma ye pa ye ko de ne de ncha kese pa ema ye sofo pani ye ba ne ya ncha ne de anya se ya yemfom so Reverend Isaac Winanoy baby a obi a ono yere Mrs Holali Winanoy ye de ncha kese pa mamu omo na omo da asori a friend no Era of Faith Ministries International no omo ye dwumadie bi ko e konsisi a e wo so otium odu adu jamfi junction a obisa Era of Faith Ministry a obehu so mo bana ne bo kese bra na ni omo ne dwuma ye da wase pa sa oje bre na otimi hwe yen wo hwe yen so no bo modern say obe subscribe to the YouTube channel Caustic TV AKOUSTIC now the TV no about to pe social media handles ni nyina Facebook Twitter Instagram follow on baby ya ni uni dwuma no ye pese Ghana ye yie enti ne se kan ye ho na ye nyina ye mu kompo ye fra me be ma ya me ne Accra kwa poncherefo ene si igwam ya damase ye kra mu da foforo ye be se hia